bon matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Il était accoudé au bar. La cour intérieure était ouverte. Il pleuvait un peu. Je décidai de sortir me dandiner dehors, histoire de me faire pousser un peu les cheveux. Il est sorti après moi. M'a demandé, avec un fort accent américain, si je voulais boire quelque chose. Ok, pour un gin tonic, que je lui ai dit. Mais avant, j'allais me refaire une petite beauté aux toilettes. J'avoue que j'ai pensé à ses lèvres, au cas où il avalerait le petit goût de cosmétique à l'odeur de chewing-gum. Ce type me plaisait foudroyamment. Il avait un je ne sais quoi de complètement décalé. Les cheveux bien coiffés, les yeux grands et noirs. Ce n'était pas qu'ils étaient grands vraiment, surtout ils étaient vifs. Son nez lui était grand, ses lèvres larges, et il ne souriait pas. C'était un gars sérieux, tout ce qu'il y a de sérieux, avec un regard pas très facile. J'avais raison. Il a commencé par m'embrasser, et cela à peine que je remontais les escaliers pour le rejoindre. Il m'a entraîné en bas, en fureur de vie il était. Et puis il a soulevé ma jupe et mon tricot de peau, et moi, j'avais envie de son sel et de le boire au goulot. Je me suis baissée. 300 millions de spermatozoïdes, la tête pleine d'images et la force même de la survivance. Quand j'ai rouvert les yeux, je lui ai chuchoté « Anatole ». Il était surpris, m'a demandé si je le connaissais. Je lui ai dit que non, pas que je sache, et il m'a dit qu'il ne s'appelait pas Anatole, mais David. Il avait un je ne sais quoi d'enfant de cœur, j'en suis encore toute renversée. Il me reste dans la chair, ce gars-là. C'est comme si je m'étais baignée dans un lac d'eau chaude dans le cratère d'un volcan. Oui, c'est ça, c'est aussi précis que ça. Il ne doit pas habiter dans une ville, celui-là. Il sentait le chaud, la campagne aride. My name is David Korean. I'm an American. I'm 33 years old and I live in New York City. Everything is working out really well for me. I've emerged from a world of destruction, and that's why everything is so good. I have nothing to worry about. I live from day to day and I'm totally responsible for who and what I am. My folks were never at home, they were always working, so I took care of myself. But I'm grateful to them, because it's thanks to them that I'm strong. Stronger than all of you, and I don't need anyone. My dad's name was Charam. That's all I know about him. But I never asked any questions, and he never really had the time or the inclination to speak to me. And now it's too late. He had honor, now he's dead. My mom, well, she phones sometimes. She's American. She doesn't visit me in New York. She doesn't have the time, and it's too far away. I never ask myself questions about how and why I live. That would be terrible. What I know is that I don't owe anything to anyone, and that's just fine. Je ne suis pas bien loin d'être la Vierge Marie, moi, Lily Ground, destinée à l'activité orale et digestive. Cette nuit, j'ai même reçu la visite d'un archange. Il est venu me voir sous les traits de David, mais je sais que ce n'était pas lui puisqu'il s'appelait Anatole et qu'il avait les yeux verts. Il m'a apporté de quoi manger. Feuilles de vigne, aubergines farcies aux pignons, qu'il m'a dit, et feuilletées au fromage. Et des gâteaux aussi, baignés de miel de rhododendron. Et puis il a cassé un morceau de verre. Il m'a caressé, en me tailladant un peu la peau, mais sans douleur tellement il l'a effleuré, comme pour me prouver que j'étais en vie. Le sang, il l'a léché, Շնորհակալություն կհայտնեմ մորս սիս կերակրելուն համար եւ կմեծարեմ բոլոր նահատակներուն։ Բավական զորավոր պիտի ելամ գարենալ գրելու համար անցյալիս պատկերները։ Արյունդ կանեմ, բայց փոխարեն իմս կուդամ։ Դժվար է այս ապրված կազանություններեն անցին անցնել։ Օ մայր, պիտի փորձեմ քեզի լավակույնս տալ եւ վատը բահել ինձի։ Հոգ մի եներ, իմ գորուստիս մեջ են պիտի վերաբրիմ։ Je me suis réveillée avec une curieuse envie d'identité.
Mon nom collectif, c'est Lily Cround. Celui par lequel on m'appelle ici-bas à cause que ma mère est d'origine écossaise. Ça s'entend, hein, dans Cround. J'ai grandi à la campagne avec ma mère, et mon seul intérêt, c'était les garçons. Dieu ce que j'en ai sucé là-haut sur le château d'eau. Des garçons et des filles aussi, hein. Je me souviens de bien d'une que j'avais giflé fort pour mieux lui manger la bouche après, lui mettre la langue. J'avais quoi, 10 ans, hein. Mais quand même, aujourd'hui, je me suis réveillée avec de furieuses questions que je n'aime pas trop me poser d'habitude. Genre, d'où est-ce que je viens, par exemple, hein. Alors ce matin, j'ai appelé ma mère, qui a bien dû baiser quand même pour me faire, et je lui ai demandé « Mamie, parle-moi de mon père ». Elle a raccroché. C'est à ce moment-là que tout a commencé. Je me suis levée des coussins pour aller à la cuisine me faire un jus. Là, va savoir pourquoi, j'ai tout fait à l'envers. J'ai sucré l'eau avant qu'elle chauffe, mis le café dans l'eau, alors que d'habitude, je mets mon ess dans la tasse et l'eau après. Et encore après, le sucre. Mais c'est sûr que ça n'a pas changé grand-chose au goût, hein. Je n'ai pas maudit ma mère, parce que si elle ne veut pas causer, c'est qu'il y a une raison, et c'est son secret. C'est un peu le mien aussi, encore plus que je ne le connais pas. Et puis soudain, j'ai eu une envie folle de feuilleter au fromage. Faut dire que d'habitude, ce genre de fureur concerne plutôt les trucs salés, mais genre chips, quoi. Pommes paille, gaufrettes, et celles rondes comme des bagues trop petites qu'on trouve que pendant la quinzaine anglaise. Enfin bref, toujours est-il que ce matin à 11h, j'avais une envie folle de feuilleter au fromage. Alors je suis descendue au quartier, et c'est dans un grec que j'ai trouvé mon affaire. Des beureks, à ce qu'il m'a dit. J'en ai suis pris 3 à emporter. Et je suis retournée chez moi les manger. Plutôt beau gars le grec, avec des yeux verts comme l'eau, un peu effrayant quand même. Il était bien aimable, un peu trop sucré aussi. Il aurait mérité d'un peu de piment, ce petit oiseau. Կուզեմ որ դունս նմանի նոյի դաբանին։ Ան պիտի բադեսպարի ընտանիքս, բայց նաև գադու, շուն, էշ, այծ. Le 27 juillet, ma mère, ayant quitté l'Écosse, débarqua à Lusignan, dans le 86. 2 ans après, j'y naissais, née à Poitiers, de père inconnu. Je n'ai pas attendu mes 18 ans pour partir avec un homme, hein. À 16 ans, je débarquai à Marseille. Et depuis, je n'en ai pas bougé. Je suis donc marseillaise. D'origine écossaise. Enfin, je crois, parce que finalement, on peut remonter jusqu'à où comme ça. Jobab, Evila, Ophir, Saba, Abimaël, Ebal, Décla, Ouzal, Aduram, Jareh, Azarmot, Salef, Elmodat, tous enfants de Jectan, lui-même enfant d'Héber, né de Salé, engendré par Arphaxad, dont le père était Sem, ou encore Lot, fils d'Abram, fils d'Aran, fils de Taré, fils de Nachor, fils de Sarug, fils de Réu, fils de Phaleg, fils d'Héber, dont frère de Jectan, fils de Salé, fils d'Arphaxad, dont le père était Sem. Amateus, Samareus, Aradius, Sineus, Araceus, Évéus, Gergiseus, Amoreus, Jébuseus, Éthéus, Sidon, enfant de Chanaan, fils de Cham. Dodanim, Sétim, Tarsis, Elisa, enfant de Javan, frère de Gomer, Magog, Madai, Tubal, Mosok et Tiras, fils de Japhet. I have very happy memories of my stay in France. Oh wow, those French girls, that chick in the bar. Not really the sort to get married just now. Not that one. I ought to be thinking about it though. I'm about the right age to start raising a family, with a cutie little American housewife who'd cook my steaks. Make no mistake, a nation's cuisine is of fundamental importance. It establishes their identity. A good thick steak well grilled with a helping of beans and some ketchup. Yeah, ketchup's great. Everything made from tomatoes is good for the heart. You've only to look at the Cretan diet. Me, I don't follow it. A spot of jogging in the park every morning, that's good for the heart too, but I don't do that either. I like to eat out of a wooden bowl, using a wooden spoon, and that's my thing. Mama, anotijem!
sais pas ce qui m'arrive. J'ai dû rêver qu'on m'obligeait à boire l'eau d'un lac trop salé. Les yaourts. Je les achète bulgares par pack de 12 et ça me fait même pas 5 jours. En fait, j'ai rêvé du grec avec ses yeux d'eau. Il était tout rouge et me poursuivait assis à califourchon à l'envers sur un cheval. Ça peut paraître drôle, mais j'étais terrorisée. Faudrait que je retourne le voir. C'est certainement un signe. Quand je rêve des gens, faut toujours que je leur téléphone. Je serais bien ennuyée si je rêvais de David. Il ne m'a laissé aucun numéro où je peux le joindre. Hein. En plus, je sais rien de lui. Mais c'est peut-être mieux comme ça. Il est certainement reparti aux Amériques. Il faut bien le dire. J'ai de drôles de sensations depuis quelque temps. Des stimuli lumineux qui me viennent comme ça, surtout le soir. Des petites lumières vives qui m'empêchent comme de bouger. J'ai comme l'impression d'être sur la lune, une lune sombre avec des cratères et au fond des champs noirs, des villages noirs. La nuit, je rêve en noir. Je ne comprends pas ce qu'on me dit. Qui? Je ne sais pas. C'est un peu comme un fantôme. Մայրիմ, քեզի ընդրեցի, գժարանքեմ քեզ մե և հոր մեզ, որ չի հիշեր, թուն չես գիդեր, նույն պանը չէ, ժամանակն է, որ ճանչնաս երգիրը, երգիր, իմ նահաբեդական օրորոց ես, քեզի ընդրեցի։ Խրգյան հայրիկ, Մայր, մդի գրի, քեզի բիդի եսիմ, զիս մի սուզեր, թող քեզ դեղեգացինեմ։ Մուշը գարդաթրեց ծորեն, կարի, հաջար, գորեկ, ծխախոտ, վշենի, գանեպ, ոչխարներ, գովեր, ցիեր, կոմեշներ, յուղ, բանիր, մորտեր, փուրդ, քինի և մանանա։ Հերուն գան հովիդներ, գշտացած ստենիներով թևից դապարակ տաշտավայրերը, աչքի հորիզոնեն հերու, իգդակ արևը և ամպոտ ճամպամբագից կելու ամեն գոմեն, դերելակներ և գտեսներին։ Բայց մանավանդ կա, և որ ամենեն շատը գսիրեմ, լերն ու կարը։ Հողին մեջ հրապխային նյութերու մնացորդած կգտնվի։ Հրապուխները մարած են և անոնց կակատները մեղմ թարցվածքներով են։ Դուվ կարերը հագաբատկեր մը գներգայացնեն հավիդանական արարար լերան սյունին հետ։ Հրապխային կարը շատ պապուկ, ինչպես կրնաս ծամել։ Վանալիջը շատ աղի է, անոր մեջ ծուգերը չեն ապրիր։ Ամարը շատ դակ է, իսկ ծմերը սարնամանիք։ Երախտագիտությունը մեծ չանք կբաղանչի հիշադակներու վերագազմության համար։ Մեզի քիչ մը ժամանակ պետք է։ Հիշողությունս իրերախառնված է քու իրականությանդ հետ և գներես մայր, դեսիլք մը պիտի ունենաս։ Ներքին հատկություն մն է այս մեկը, բարդականություն մն է որ գուդամ քեզի, որովհետև բոլոր անոնք, որոնք ողջ են, իզուր դեղը չէ։ Անատոլ La 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 la
Գովեր, ոչխարներ, ցիեր, կոմեշներ, փածնաև, ծորեն, փածնաև, ծորեն, հաջախ, գորգաներ, du tabac, mortel, chaud, bani, mortel, mananach, de la laine, mananach, tsarren, haskashter, tsoren, haskasya, tsanet, 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 Գեգերներ, բադարակոներ, համբարձում, հաց աղ, պամբակ, կարմիր հավգիտներ, ոսկեքուն գարգանտակներ, ձիրաներ, ելակներ, հրապուխեր, եզներ, փիլավ, սերգարակ, զանգակներ